Bismillahirrahmanirrahim. Kisi-kisi materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference bulan April tahun 2030 Masehi. Mission of materials of the public lecture of evidence the day for time with electric teleconference of month April 2030. ANNO DOMINI. Arahan Pendiri dan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya, the direction from the founder and the General Chairman of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation, Agussalim St. bin Abdur Rahim, Nasution. Materi-materi kuliah umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference di Kantor Pusat Global Majelis Pimpinan Pusat Global Yayasan Raya. Materials of the public lecture of evidence today for time with electric teleconference in the global head office of the Central Global Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. Banggua, Desa Ruburan Lombang, Kecamatan Panjang Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia. Sabtu 6 April tahun 2030, materi kuliah umum e-teleconference, eksistensi sekretaris Biro Media 7 baliho sepanjang masa Divisi Komunikasi Publik Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analis riset mikron gen biologi sepanjang masa. Nomor 243 bulan Maret tahun 2030, Saturday 6th of month April 2030, Public Lecture Material e-Teleconference, Existence of the Secretary of the Bureau of Media. Of 7 brought of all time, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation on worldwide who concern entities in the Regency of Mandailing Natal. Contained in the monthly journal of Research Analysis of Biological Genetic Micron of our time, number 243 of March 2030. Sekretaris Biro Media 7 baliho sepanjang masa Divisi Komunikasi Publik Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Sosiatri dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, yaitu Undang-Undang
tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal. Bab 2. Pembentukan batas wilayah dan ibu kota. Pasal 2. Dengan undang-undang ini, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara. Pasal 3 ayat 1. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tapanuli Utara yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Balige, Kecamatan Lagupoti, Kecamatan Silayan, Kecamatan Habinsaran, Kecamatan Porsea, Kecamatan Lumbanjulu, Kecamatan Simanindo, Kecamatan Pangururan, Kecamatan Palipi, Kecamatan Onan Runggu, Kecamatan Harian, Kecamatan Cianjur Mula-Mula. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2. Mandailing Natal berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tapanuli Selatan yang terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Panjabungan, Kecamatan Siabu, Kecamatan Kota Nopan, Kecamatan Muarasipongi, Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Batahan, dan Kecamatan Muara Batang Gadis. Pasal 4 ayat 1. Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tapanuli Utara dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1. 2. Dengan dibentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tapanuli Selatan dikurangi dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 2. Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2. The Secretary of the Bureau of Media of 7 Billboard of all time, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Scenography, the Faculty of Art Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, and the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising, and the Department of Journalism, the Faculty of Communication Sciences of Mandailing University to update by understanding the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the formation of the second level region. Regency of Toba Samosir and the 7th level regional regency of Mandailing Natal, territorial boundary and capital of Article 2. With this act, the second level regency of Toba Samosir and the 7th level regional regency of Mandailing Natal in the region of North Sumatra Province, Article 3, Item 1, the territory of the second level regency of Toba Samosir comes from part of the territory of the second level regency of North Tapanuli consisting of the following district: District of Bulije, District of Lagupoti, District of Silayan, District of
Habinsaran, District of Porsea, District of Lumbanjulu, District of Simanindo, District of Pangururan, District of Palipi, District of Onanrunggu, District of Harian, District of Cianjur. Mula-mula, the territory of the 7th Regional Agency of Maning Natal comes from part of the 7th Regional Agency of South Papua New Guinea, which consists of the following districts: District of Panjabungan, District of Siabu, District of Kota Nopan, District of Morasbongi, District of Batang Natal, District of Natal, District of Batahan, and District of Muara Batang Gadis. Article 4, Item 1. With the establishment of the 2nd Level Region Regency of Toba Samosir, as referred to in Article 2, the 7th Level Region Regency of North Tavanuli shall be reduced to be the territory of the 2nd Level Region Regency of Toba Samosir, as referred to in Article 3, Paragraph 1, with the establishment of the 2nd Level Regional Agency of Maning Natal, as referred into Article 2. The territory of the 7th Level Regional Agency of South Papua is reduced to the territory of the 7th Level Regional Agency of Maning Natal, as referred to in Article 3, Paragraph 2. Sabtu 13 April tahun 2030, Materi Kuliah Teleconference. Eksistensi Koordinator Biro Media 7 Baliho Sepanjang Masa Divisi Komunikasi Publik Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Maling Raya di seluruh dunia. Yang dikonsentrasi statiskan di Kabupaten Maning Natal yang terdapat dalam Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa nomor 243 bulan Maret tahun 2030. Saturday, 13th of April 2030, Public Lecture Material Teleconference, Extension of the Coordinator of the Bureau of Media of 7 billboards of all time, the Division of Public Communication of the Nebula, the Chief Assembly of the Mandailing Foundation, on what fight to concern and tactics in the Regency of Maning Natal. Contained in the Monthly Journal of Research and List of Biological Genetic Mirror of all time, number 243 of March 2030. Koordinator Biro Media 7 Baliho Sepanjang Masa Divisi Komunikasi Publik Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Maling Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Sosiatri dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, yaitu tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maning Natal, Pasal 5 Ayat 2. Pelaksanaan sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Tingkat 1 Sumatera Barat, sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, batas wilayah
Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini. Penentuan batas wilayah Kecamatan daerah tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 6 ayat 1, Ibu Kota Kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir berkedudukan di Balige, Ibu Kota Kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal, berkedudukan di Panjabungan. Bab 3, Pemerintah Daerah dan Perangkat Wilayah Daerah. Pasal 7, untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir, dan Kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal dipilih dan diangkat seorang bupati kepala daerah tingkat 2 di masing-masing wilayah daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8, dengan terbentuknya Kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah tingkat 2 Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten daerah tingkat 2 Mandailing Natal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The coordinator of the Bureau of Media of 7 Billboards of all time, the Division of Public Communication of the Legislative Assembly of the Great Mandailing Foundation to recommend to the Department of Scenography, the Faculty of its Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, and the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training, and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising, and the Department of Journalism, the Faculty of Communication, Sciences of Mandailing University to update by understanding the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1990 concerning the formation of the second level region, Regency of Toba Samosir, and the 7 level regional regions of Mandailing Natal. Article 5, Item 2. Implementation. The border of East West, the first level province of West Sumatra. In the south, bordering the first level province of West Sumatra. In the west, bordering the Indian Ocean. The area limits as referred to in paragraph 1 and paragraph 2 shall be set forth in the map as is an integral part of this law. Determination of the boundaries of the district of the second level regional regency of Toba Samosir and the 7th level regional regency of Mandailing Natal in the fit of reference referred to in paragraph 1 and paragraph 2 shall be determined by the Minister of Home Affairs. Article 6, Item 1. The capital city of the second level region regency of Toba Samosir is domiciled in Balige. Capital city of the 7th level regional regency of Mandailing Natal is located in Panjabungan. Chapter 3, Regional Governments and Regional Efforts. Article 7. To let the dispensation of the regencies in the second level region regency of Toba Samosir and the 7th level regional regency of Mandailing Natal elected and
appointed a region as head of regency of the 7-level regional in each region in accordance with regulation current Article H, which this establishment of the 2nd-level regional regency of Thomas Mosiri and the 7th-level regional regency of Maning Natal permit regional representative council of the 2nd-level regional regency of Thomas Mosiri and the regional People's Legislative Assembly of the 7th-level regional regency of Maning Natal are established in accordance with the prevailing laws and regulations. Sabtu 20 April tahun 2030, materi kuliah Teleconference, eksistensi Biro Media 7 baliho sepanjang masa, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya, di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Maning Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan analisis riset mikron gen biologis sepanjang masa. Nomor 243 bulan Maret tahun 2030, Saturday 20th of month April 2030, Public Lecture Teleconference, extents of the Bureau of Media of 7 Bureaus. Over time, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Maning Foundation on the White, who concerned in the intelligence of Maning Natal, contained in the monthly journal of Research Analysis of Biological Genetic Neuron over time, number 243 of March 2030. Personil Biro Media 7 baliho sepanjang masa, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan Raya, untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi. Universitas Mandailing untuk memutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, yaitu tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maning Natal, Pasal 9, untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Kabupaten. Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal. Di masing-masing wilayah daerah tersebut dibentuk Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat 2, dinas-dinas daerah, dan instansi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab 4, urusan Rumah Tangga Daerah, Pasal 10, Ayat 1, pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, diserahkan sebagian urusan-urusan pemerintahan sebagai kewenangan pangkal di bidang pemerintahan umum, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, pertanian, pekerjaan umum, lalu lintas dan angkutan jalan, perindustrian dan perdagangan, tenaga kerja, sosial, pariwisata, keuangan daerah, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan, pertambangan,
Pelaksanaan penambahan atau pengurangan urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Bab 5, ketentuan. Peralihan, pasal 11, pada saat terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal, pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Toba Samosir dan penjabat Bupati Kepala Daerah Tingkat 2 Mandailing Natal untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara, personnel of the Bureau of Media of Sepanjang of all time, the Division of Public Communication of the Enable the District Assembly of Degree Mandailing Foundation to recommend to the Department of Scenography, the Faculty of Art Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, and the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training. And Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising, and the Department of Journalism, the Faculty of Communication. Scientists of Mandailing University to update by understanding the law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the formation of the second level region, Regency of Toba Samosir, and the second level regional Regency of Mandailing Natal, Article 9, for the completeness of the governmental apparatus in the second level region Regency of Toba Samosir, and the second level regional Regency of Mandailing Natal. In each region, the area formed the regional secretariat, the second level regional secretariat of the House of Representatives of the Regency regional offices and other agencies in accordance with applicable laws and regulations. Chapter 4, Regional Household Affairs, Article 10, Item 1, at the time of establishment of the second level regional Regency of Toba Samosir and the second level regional Regency of Mandailing Natal, and it offer most of the affair of governments as the authority of the base in the areas of general government, health, education and culture, agriculture, public works, traffic and transport, industry and trade, labor, social, tourism, regional finance, fishery, animal husbandry, forestry, plantation, mining, the addition or reduction of functions is referred to in paragraph 1. Shall be regulated by government regulation, Chapter 5, International Provision, Article 11, at the time of establishment of the second level region, Regency of Toba Samosir, and the 7. Level regional Regency of Mandailing Natal, acting district head or region of the second level region Regency of Toba Samosir, and the 7th level regional Regency of Mandailing Natal. For the first time appointed and determined by the Minister of Home Affairs at the suggestion of the Governor of the first region of North Sumatra. Sabtu 27 April tahun 2030, materi kuliah Teleconference, ekstensi 5 orang anggota Biro Media Reklame, Divisi Komunikasi Publik, Majelis Pimpinan Rukun Tetangga, Yayasan, Raya.
di seluruh dunia yang dikonsentrasi taktiskan di Kabupaten Mandailing Natal yang terdapat dalam jurnal bulanan Analis Riset Mikron Gen Biologi Sepanjang Masa. Nomor 243 bulan Maret tahun 2030, Saturday 27th of month April 2030, publicly commercial Teleconference, extends by members of the Bureau of Billboard Advertisement Media, the Division of Public Communication of the National Leadership Assembly of the Mandailing Foundation, worldwide who concerning Antarctic intelligence of Mandailing Natal, contained in the monthly journal of analysis of biological genetic neuronovel time number 243 of March 2030. Lima orang anggota Biro Media Reklame Divisi Komunikasi Publik Majelis Pimpinan Rukun Tetangga Yayasan Raya untuk merekomendasikan kepada jurusan Oceanografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Lingkungan Hidup, dan jurusan Pendidikan Bahasa Mandailing, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sosiologi, jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Sosiatri, dan jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, jurusan Komunikasi, dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, jurusan Penyiaran, jurusan Kehumasan, jurusan Periklanan, dan jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Mandailing. Untuk memutakhirkan dengan memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998, yaitu tentang pembentukan kabupaten daerah, tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, Pasal 12 Ayat 1, anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2, Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal terdiri dari anggota-anggota yang diangkat dari wakil-wakil organisasi, peserta pemilihan umum dengan memperhatikan perimbangan suara hasil pemilihan umum tahun 1997 yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut. Anggota yang diangkat dari golongan karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tata cara pengangkatan dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2, Toba Samosir dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Pasal 13 Ayat 1, untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah tingkat 2, Toba Samosir dan Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Sumatera Utara, Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Tapanuli Utara, dan Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Tapanuli Selatan, sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing mengatur penyerahan kepada pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Toba Samosir dan pemerintah Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Toba Samosir dan pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik atau dikuasai dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi daerah,
Tingkat 1 Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tapanuli Utara, dan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tapanuli Selatan yang berada dalam wilayah kabupaten. Daerah tingkat 2 Toba Samosir dan wilayah Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Provinsi Daerah tingkat 1 Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tapanuli Utara dan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tapanuli Selatan yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kabupaten Daerah. Tingkat 2 Toba Samosir dan wilayah Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, utang piutang pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tapanuli Utara yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah tingkat 2 Toba Samosir dan utang piutang pemerintah Kabupaten Daerah tingkat 2 Tapanuli Selatan yang kegunaannya untuk wilayah Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Daerah tingkat 2. Toba Samosir dan Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal, pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun terhitung sejak diresmikannya Kabupaten Daerah tingkat 2 Toba Samosir dan Kabupaten Daerah tingkat 2 Mandailing Natal. Five members of the Bureau of Billboard Advertisement Media, the Division of Public Communication of the Neighborhood Leadership Assembly of the Great Mandailing Foundation. To recommend to the Department of Oceanography, the Faculty of Earth Science and Technology, the Department of Constitutional Law, the Faculty of Law, the Department of Citizenship and Environmental Education, the Department of Mandailing Language Education, the Faculty of Teacher Training and Education, the Department of Sociology, the Department of Social Development and Welfare, and the Department of Public Administration, the Faculty of Social and Political Sciences, the Department of Economics and Development Studies, the Faculty of Economics and Management, the Department of Communication and Community Development, the Faculty of Human Ecology, the Department of Broadcasting, the Department of Public Relations, the Department of Advertising and the Department of Journalism, the Faculty of Communication Sciences of Mandailing University to update by Understanding the Law of the Republic of Indonesia number 12 of 1998 concerning the formation of the second level regional agency of Toba Samosir and the seventh level regional agency of Mandailing Natal. Article 12, Item 1. Member of Regional People's Legislative Assembly in the second level regional agency of Toba Samosir and the Regional People's Legislative Assembly at the second level regional agency of Mandailing Natal consists of members who are appointed from representative of election participating organizations by pay attention to the balance of votes resulting from the general election of 1997 carried out in each of these regions. Members who are appointed from the work group of the Republic of Indonesia Armed Forces. The procedures, appointment, and number of members of the Regional People's Legislative Assembly of the second level Regency of Toba Samosir and the Regional People's Legislative Assembly of the seventh level regional agency of Mandailing Natal as referred to in paragraph 1 shall for the first time be stipulated by the Minister of Home Affairs. Article 13. Item 1.
for the smooth running of government in the second level region regency of Masa and the regional people's legislative assembly of the second level regional regency of Natal. In accordance with the provision of prevailing laws, the governor as the head of region of the first level of North Sumatra, the region as the head of the second level. Region Regency of North Tapanuli and the region as the head of the second level region Regency of South Tapanuli in accordance with their respective authorities, and that is regulates the submission to the government of the second level region Regency of Toba Samosir and the government of the second level regional Regency of Maring Natal in pledges who because of their position are encouraged by the second level region Regency of Toba Samosir and the second level regional Regency of Maring Natal, land, buildings, movable goods, and other immovable property that are units or contracted are utilized by the provincial government of the first level region of North Sumatra, the government of the second level, region Regency of North Tapanuli, and the government of the second level regional Regency of South Tapanuli within the region of the second level region Regency of Toba Samosir and the region the second level regional Regency of Maring Natal, regional audit enterprises of the provincial government of the first level of North Sumatra, the second level region Regency of North Tapanuli, and the government of the second level regional Regency of South Tapanuli, Samosir, and the region of the second level regional Regency of Maring Natal, accounts payable for government of the second level region Regency of North Tapanuli, whose uses are for the second level region Regency of Toba Samosir and the debts owned by the government of the second level regional Regency of South Tapanuli for their use in the second level regional Regency of Maring Natal, office equipment, receipts, documentation, and libraries that are due to their nature are needed by the second level region Regency of Toba Samosir and the second level regional Regency of Maring Natal. The delivery is referred to in paragraph 1 must at the latest be completed within 1 year from the inauguration of the second level region Regency of Toba Samosir and the second level regional Regency of Maring Natal. Sumber-sumber sources Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2, Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Maring Natal, the Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1998 concerning the formation of the second level region Regency of Toba Samosir and the second level regional Regency of Maring Natal. Google Translate. Bangwa Desa Bulan Lombang, 1 April tahun 2030 Masehi, Pes of month April 2030, ANNO DOMINI. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim.